हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भलरे थी। तो आज गोटे वीडियो रे आमे प्रगतिवादी साहित्य संपर्क में टोटाल सबकि जापर पिला माने प्रगतिवादी साहित्य उपरे यूजीसी नेट हो एसएसबी हो तुम पीजी एंट्रांस हो जो सीपीटी जोटा कहो सी हो तुम प्लस थ्री हो प्रत्येक एग्जाम रे प्रगतिवादी साहित्य को केवे बाद दिया जाए। प्रगतिवादी काव्य व साहित्य प्रगतिवादी चिंताधारा उपर क्वेश्चन बछा बछा आसे। तो तुम मानक यही विषय उपर बेसी टिके ध्यान देवा पड़ो कहीं प्रगतिवादी साहित्य जुगे जुगे रही आसी आउ एबे भी अच्छी आगो भी रहिबो बुझीगला। तो ये साहित्य उपरे बा काव्य धारा उपरे बा प्रगतिवादी उपरे तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हबार अच्छे से किसी भी सेमती नाही कन्फ्यूजन है भाया कष्ट ना बस टिके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हबार अच्छी कि बछा बछा सर्ट क्वेश्चन प्रगतिवादी चिंताधारा साहित्य भितर अच्छी बुझीगला। तो आम प्राय आम ट्राए करवा गोटे वीडियो रे तुम सर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सबूर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा। यहाँ को तुम लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए लिखिपार चाहिए जार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम रे यहाँ को लिखिपार। यहाँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मोर हाथ तैयारी निजे लिखी मुझे लॉन्ग क्वेश्चन तो तुम निहाती ए लिखिपार। आ लॉन्ग क्वेश्चन टा ना बहुत सारा पॉइंट डिवाइड होती सब पिला माने मन रखी था। आज भी गोटे कथा वीडियो जो मैंने देखुच जो एग्जाम तुम लिखुच ना से एग्जाम लिखा ट्राए कर कि पॉइंट देगी बहुत टीचर कौन करती ना खाता देखला बेले से कौन करती ना तुम मेंचाए लिखि ऊपर तल खाली लिखाई किसी भितर नथिबो तो सी कौटू पढ़े कौन कर किसी इंप्रेशन खराब आसीजे। जो पॉइंट देकी तुम लिखुच से कौन हुए ना तुम पॉइंटा कौन टी बड़ लेटर लिखाई गोटे नंबर देकी लिखाई आखि को आसो फर्स्ट देन तापर गोटे नंबर देकी पॉइंट लिख नजर को फास्ट आसो। तो एमती हेल्ले ना से भितर किसी देखिए गोटे जान भावती से हाँ पॉइंट दिखाई मैंने पिला पिलाटी पॉइंट उपर डिस्क्राइब करी तो से सी बुझी जाती इंप्रेशन भल आसे खुशी हमें। तो सब ट्राए कर पॉइंट देकी लिखा बहुत इंप्रेशन भल आसे बछा बछा एमती लंबा पैराग्राफ लिखि सेमती लिखबनी के आमर चिंताधारा कौन कौन कहना 10 मार्क क्वेश्चन माने 8 मार्क क्वेश्चन माने मेंचाए लिखा 8 पेज सेमती नुह पिला माने आमे अल्प लिखा कॉन्सेप्ट क्लियर करके लिखा जस्ट जिनस जोटा मेन पॉइंट मुख्य भावधारा ताकू लिखा अधिका गप करके 10 पेज लिखबार ही ना बुझीगला। एग्जाम रे बहुत पिला एमती 10 पेज लिखती एडिशनल पेपर 10टा नियंती सेमती नुह केबे भी नुह चिंताधारा भूल बुझे ठीक अच्छे। तो ठीक अच्छे आम गोटे वीडियो आज संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हवा जो मान को ठीक लगे भल लगे वीडियो पढ़ी देखी सारा पर एंड पर्यंत निहाती रूपे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो कि तुमको वीडियो भल लगे तुम बुझीपार डाउट तुम क्लियर है मुझे समस्त कमेंट प्राय रिप्लाई दूसरी देखुव तुम मैंने। तो निहाती रूपे जो मैंने नुआ देखुच से कहीदे कमेंट निहाती कर ठीक अच्छे। आ जो जो वीडियो तुम डाउट रोचे हाँ जानवर भी अच्छे से वीडियो तुम वीडियो गोटे निहाती दरकार से टॉपिक रे तुम मानक कन्फ्यूज हो तुम को आसूना कष्ट हो से टॉपिकटा बुझीपार निहाती कमेंट कह पुणी से टॉपिक की आलोचना करिया। बाकी मु आगुआ कहीदे ओडिया पिला मानक मु केवल ओडिया पिलांकर क्लास नौ अलग हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस किसी से मुझे एजाएं करूनी। तो जो मैंने मत मेसेज करी कहूँ कि यहाँ हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से मुझे करूनी पिला माने जब करी तुम मैंने अपडेट पाइब बट एवं मुझे केवल ओडिया पढ़ाऊँ ठीक अच्छे। तो देख आम आउ बेसी टाइम नपानी वीडियोटा को बुझा डीपली देख वीडियोटा देखला पूरा स्थिर माइंड खाली बुझ शुण मु कौन कहूँ प्रगतिवादी काव्य धारा है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन कौन रोचे देख ओडिया साहित्यर इतिहास रे 1930 रु 50 मध्यवर्ती समयटी एक बड़ परिवर्तनर जुग। उपनिवेशवाद स्वाधीनता आंदोलन द्वितीय विश्वयुद्ध दारिद्र्य श्रमिक कृषकों दुरवस्था इत्यादि सामाजिक राजनैतिक परिप्रेक्षी रे कवि माने केवल कौन सौंदर्यवादी रोमांटिक काव्य कवितार अटकी रहिले नाही सेमाने समाज यथार्थ चित्र को कवितार आनिले। दारिद्र्य शोषण अन्याय श्रमजीवी दुख नारी वंचित अवस्था यही चेतना को कहुए प्रगतिवाद एवं एहार कविता धारा को प्रगतिवादी काव्य धारा कहुए। यहाँ तुम सर्ट क्वेश्चन जब आसला प्रगतिवादी काव्य धारा क्या कहुए तुम ये लिखिपार है सर्ट क्वेश्चन भी पिला माने स्पेलिंग जदि कौटी कौन भूल थी तुम करेक्ट कर पढ़ो कहीं एत सारा टाइपिंग कर लिखला कौटी हर्षई कौटी दीर्घ कौटी तालबेस सब मिस्टेक कौटी कौन हो जाऊँ है। तो देख कौन कही मु बुझाऊँ यहाँ तुम पढ़
जो मैंने नुआ पढ़ुछु प्रगतिवादी विषय से टिके कन्फ्यूज हम बुझीपार ना जो मैंने जानीछु से मो पढ़ा ये देखिए जाणी बुझीपार लेखार बट जो मैंने नुआ बुझीपारुन मु कहूँ कौन देख पिला माने आमर जो आगुरी साहित्य लेखा जाऊला मु बुझाऊँ पूरा तुम भाषा तुम गाँ भाषा तुम मातृभाषा सेमती पूरा सिंपल वर्ड बुझाऊँ पिला माने जो आगुरी साहित्य लेखा जाता चर्या गीतिका नाथ साहित्य रुद्रसुधा नदी केशव कोइली किशोर चंद्रानन चंपू पंचसखा जुगर साहित्य रीति जुगर साहित्य प्राक सारला साहित्य पढ़ी सब एगुड़ा ये टॉपिक पढ़िया पूर्व तुम सिलेबस से गुड़ा अच्छे तुम पढ़ीच है तो जो मैंने देखी तुम चर्या गीतिकार आसला तुम कौन जो कौन आसला ना अपभ्रंश भाषा मिसिकी आसला जो लेखा गुड़ा सब जो कान्हुपांकर लुईपांकर आसला लेखा तुम सारला प्राक सारला साहित्य सेमती आसला अपभ्रंश भाषा किटा मिसिकी तुम पंचसखा जुगर साहित्य आसला जगन्नाथ दास बलराम दास जशवंत अनंत अच्युतानंद दास से सब लिखिले जो से कौन लिखिले केवल भगवान को विषय पिंड ब्रह्मांड भगवान को ऊपर लिखिले जगन्नाथ नारायण कृष्ण एम को लेकिन लिखिले तुम रीति जुगर काव्य कौन आसला ना खाली नारी श्रृंगार नारी उपर अंग वर्णना नारी सौंदर्य वर्णना रूप मोह काम बासना एक नहीं वर्णना किंतु पिला माने कोठी लक्ष्य करिसो ए निरीह खटिखिया लोकंकर जो नारी निर्यातना होउची किंबा निरीह लोक कष्ट पाउची मागी खाउची भिक मागी खाउची ता पाखर खाइबा नाही राजा राजुड़ा तथा जो जमीदार रहिचंती दुष्ट माने जोंकर धनिक श्रेणी लोक मानकर जो अत्याचार लोक मान साधारण लोक मान ऊपर अत्याचार लोक मान गोटे कौन है ना लोक मान शासक आउ गोटे जी शासक शासन करुच्ची आ शासन होउची एमान को मध्य पार्थक्य देशर राज्य हो जो भी हो सब कौन अत्याचार अन्याय दुष्ट ये सब व्यापी साधारण जनता केते कष्ट पाउछंती केमिति घर तांकर चलुची कि दुख कि कष्ट रे अछंती कहा प्रति अन्याय होउची ए विषय कौन कौ साहित्य वर्णना करिछि पिला माने मते कह कौ साहित्य वर्णना करिछि से प्राक सारला साहित्य हो कि से पंचसखा साहित्य हो कि से रीति साहित्य हो कौ साहित्य रे एमिति लेखा जाइछि मते को साधारण लोकंकर दुख दुर्दशा को किए वर्णना करिसंती कि तुम पढ़िछ जदि जानिथिबो केही करि नाहंती किंतु ए प्रगतिवादी माने ए प्रगति रो अर्थ कौन है ए प्रगतिवादी माने कौन कले ना ये जो साधारण जनता जो कष्ट पाउचंती दारिद्र खाइबा को पाउनांती मागी खाउचंती ओंठा पत्तर गोटौचंती शोषण तांको अत्याचार करा होउची जमीदार माने धन शोषिकी नहीं जाउचंती खटिखिया मनीष कष्ट पाउची निजे सब घर बाड़ी जमी करूची किंतु निजे खाई पारुनी बिलरे चाष करूची किंतु ता पई खाइबा पई धान मुठा नाही चाउल मुठा नाही अन्य श्रमजीवी मान श्रमिक मानकर दुख नारी मानकर प्रति अत्याचार लुंठन ये सब विषय आरंभ है कौन प्रतिवाद जो प्रतिवाद आरंभ है सेठू आरंभ है प्रगति जुग बा प्रगतिवाद बा प्रगतिवादी काव्यधारा जोटा पढ़ुचु एबे आमे पढ़ुचु तो तार अर्थ बुझी पारलो ए जो बुझेली बुझी पारलो तो माने जहाँ जहाँ सब हेई नथिला ये जो पछपट परदा पछर साधारण लोकंकर कष्टटा जो केही देखि नथिले ए जुगर साहित्य जो प्रगतिवादी साहित्य बा काव्य रे कोन हला ई साधारण लोकंको हीरो हीरोइन करिके आगु कोन हला सेते बेले कोन कृष्ण बलराम जगन्नाथ राजा राजुड़ा लावण्यवती चंद्रभानु एमाने सब थिले काव्यर मेन हीरो हीरोइन किंतु साधारण लोकों को कहीं पचार नथिले बट प्रगतिवादी साहित्य रे काव्यर बा कवितार बा गल्पर बा उपन्यासर प्रथम हीरो किए हला ना साधारण खटिखिया मूल्या हला हीरो साधारण नारी जो जी की घरे ओढ़ना देके रोचे सी है हीरोइन सी होचंती काव्यर नायक नायिका से माने आसिले आगो को जो माने लुचिकी एते दिन हला थिले पछरे जो मानकर कोनसी मूल्य नथिला तुच्छ मन करुथिले शोषण होउथिले कष्ट जीवन यापन करथिले से माने आज काव्यर कवितार मूल नायक नायिका है कि आगो को बाहरिले बुझी हला निहाती रूपे बुझी पारथिबो यार मूल कांसेप्ट होच एटा बुझिया को ट्राई कर तो देख कौन ना कविता धारा को प्रगतिवादी धारा कहुए बुझीगला एति जो लेखाई तुम बुझीपार न बट मुझे जोटा बुझेली तुम बुझीपार बुझीगला प्रगतिवादी काव्य हाँ प्रगतिवादी कविता मूलतः
ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ ନିର୍ଧନଙ୍କ ଅଧିକାର। କବିତା କେବଳ ଭାବ ବିଳାସ ନୁହଁ, ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଏହି ଧାରଣା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ବହିରେ ଯେଉଁ ବହି ତମେ ଫଲୋ କରିବ କି ଯେଉଁଠି ବି ତମେ ଫଲୋ କରିବ ସେଠି ମେଞ୍ଚେ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଲେଖିକି ଯଦି ସବୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝି ନିଅନ୍ତେ କ'ଣ, ଆମେ ତ କେଉଁଠି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁନି। ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ଯେ ତମକୁ ଠିକ୍ ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲେଖା ତ ବହୁତ ଆଡ଼େ ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଗତିବାଦୀକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ଆଗେ ନିଜେ ବୁଝିଲେ କି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗେ ଟିକେ ତମକୁ କିଏ ଗାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ଦେନ୍ ତମେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଯଥାର୍ଥବାଦ, ରିଏଲିଜିମ୍। ଦେଖ, ସମାଜର ସତ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ। ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇବା। ଯାହା ଘଟୁଛି ଗରିବ, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ରାଧା, କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲେ ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନଥିଲେ। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ସିନା ପାଇଲେ, ତା ପେଟ ପୁରିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ କି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯିବ କି ଯାହା ବି କରିବ। ଜଣେ ଯଦି ଉପାସ ରହୁଥିବ, କଷ୍ଟରେ ଥିବ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଦିନ ରାତି ଗଡ଼ୁଥିବ, ସେ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ନା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଭଲ କରିପାରିବ? ଆଖି ଜଣେ ସିନା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ତା ପେଟ ପୁରିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ଗରିବ ଆଉ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ, କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ এই କାବ୍ୟରେ ବା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। এই ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶୋଷଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର। ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶୋଷଣ, ଯେତେ ବି କାବ୍ୟ କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତା କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଶୋଷଣ କେମିତି ହେଉଛି ସମାଜରେ, ସମାଜ କିପରି ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛି, କି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ସମାଜ ସଚେତନତା, ପ୍ରଗତିବାଦୀ କାବ୍ୟରେ ସମାଜ ସଚେତନତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର। ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା, ଯାହାର ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଦେଖିବା, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। କାହିଁକି ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରିବା। ସମତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ କବିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ, ସମତା ମାନେ ସମାନତା, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେମାନେ ଏକ, ଆମେମାନେ ମଣିଷ। ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ, କେହି କାହା ଉପରେ ହକ୍ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କେହି କାହା ଉପରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ଲେଖାଗଲା। ବର୍ଗବାଦ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିରୋଧ। ବର୍ଗବାଦ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କିଏ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ଧନୀ, ଗରିବ, ଇଏ ପଇସାବାଲା, ଇଏ ମୂଲିଆ, ଇଏ ରାଜା, ଏସବୁ ବର୍ଗ। ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ଲୋକ, ଏଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଗଲା। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବାକୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ଆସିବ, ମାର୍କ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଜଣେ ପଏଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବ ହଁ ପିଲା କିଛି ଜାଣିଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି। ଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ, ପରିଶ୍ରମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। କୃଷକ ଜଣେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି ପିଲାମାନେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବିଲରେ ଖଟୁଛି, ଅଧା କାଦୁଅରେ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଲୁଗାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇକି କାଦୁଅ ଚପଚପ ହେଇକି ସେ ବିଲରେ ଧାନ କ୍ଷେତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେମାନେ ବି ତ ସେଇ କୃଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେମାନେ ସେଇ ଆମର ଜେଜେମା ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଲରେ ବି ଖଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା, ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ, ଜମିଦାର, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କରି ଧାନ, ତାଙ୍କରି ପଇସା ସବୁ ଲୁଣ୍ଠି ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଖଟିକି ଧାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନୁହଁ କି ପିଲାମାନେ? ତ କୃଷକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିବା। ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଦାବି। ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା। ହଁ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷା କହୁଥିବା ଦରକାର। କିଛି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ସେମିତି ନାହିଁ,
स्पष्ट वर्ड कह गोटे शब्द जड़े बुझीज सबकि आडंबरहीन बेसी अलंकार अलंकार देकी प्रगतिवादी साहित्य केवे लिखा जाएनि अलंकार हेले से तो हेगला रीतिजुग साहित्य होगला से तो विलास व्यसन को चलीगला ये पूरा युद्ध ये पूरा फाइट करुँच निजर युद्ध कर फाइट करुँच कहीं निजर न्याय पाई निजर कष्ट अर्जित परिश्रम अर्जित फल पाई न्याय पाई मागुचंती तो न्याय मागिला समय युद्ध करने समय कौन अलंकार देकी शब्द लिखिले लोक बुझीपारे सेमती ना आडंबरहीन सिंपल वर्ड रे लिखा शब्द सरल लोक भाषार व्यवहार साधारण लोक बुझीपारा भाया भाषार व्यवहार कराई प्रगतिवादी साहित्य संदेशमुखी धारा माने किसी समाज को शिक्षा देला भाया धारार लिखा जाए विद्रोही चेतना पुराणा प्रथा कुसंस्कार विरोध पुराणा प्रथा आगुर जो प्रथा रही लक्ष लक्ष बछा बछा अंधारुआ माने कौन बुढ़ियाणी जाल भाया सब माती रही जो पुराणा प्रथा सब ताको उच्छेद करवा जोटा ठीक सेटा करवा नूतन समाज गढ़िबार आह्वान प्रगतिवादी कवि और तांकर मुख्य चेतना बुझीगला पिला माने प्रगतिवादी कौन प्रगतिवादी उद्देश्य कौन बुझीगला डिटेल्स रे आम जो प्रगतिवादी गोटे जड़े जड़े कवि विषय आलोचना करवा पाने से आम बहुत किसी विषय डीप को जावा है खाली जस्ट ऊपर मुझे तुमको बुझे दूसरी है आर बहुत सारा सर्ट क्वेश्चन पे अच्छे जो आम सर्ट क्वेश्चन पढ़ा एग्जाम सिलेक्टेड पढ़ा मुझे तुम सब सर्ट क्वेश्चन नहीं आसवे खाली लंगटा प्रिपेयर हुआ देन सर्ट क्वेश्चन उपरको जीवा बुझीगला छानिया हेनी प्रगतिवादी कवि और तांकर मुख्य रचना कौन ना सच्चिदानंद राउतराय फर्स्ट आसिले प्रगतिवादी काव्यधारार प्रमुख कवि किए सच्चिदानंद राउतराय आसिले किए ना मुख्य कृति तांकर कौन ना बाजी राउत पाथेय सबुज विप्लव पांडुलिपि अभियान रक्त शिखा तांको कवितारे विद्रोह समता और विप्लवी चेतना देखा जाए कौन ना अनंत पट्टनायक साम्यवादी और शोषण विरोधी कवि किए अनंत पट्टनायक से कौन लिखिले ना प्रतिध्वनि अग्निवीणा संघर्ष युद्ध और शांति तांको लेखारे कृषक और श्रमिक जीवन और समाज परिवर्तन आह्वान मिली गोदावरी महापात्र कौन लिखिले माटी और मनीष जीवन संघर्ष समाज सचेतन अनेक कविता और गल्प ग्रामीण जीवन और दुखी लोकों चित्रण तांको रचना मूल विषय बुझीगला देन गोपीनाथ महांती जदिओ से उपन्यासिक तांको लेखारे प्रगतिवादी प्रभाव देखा जाए कौन ना लिखिं माटी मलाट परजे अमृतर संतान गोपीनाथ महांती को लेखा बहुत सुंदर पिला माने बहुत मजादार बहुत शिक्षणीय जिनस पढ़ी जो जानी ग्रामीण और अवहेलित जीवनर यथार्थ चित्र तो प्रगतिवादी काव्यर गुरुत्व कौन पिला माने ना ओडिया कविता को यथार्थवादी दिग देला श्रमजीवी मानक जीवन को साहित्य रे स्थान देला समाज परिवर्तन चेतना जगाइला आधुनिक कवितार आधार सृष्टि कला बुझीगला उपसंहार में कनक्लूजन कौन अच्छी ना प्रगतिवादी काव्यधारा ओडिया साहित्य एक विप्लवी मोड़ यह कविता को केवल भाव विलास मुक्त कर समाज सत्य को उपस्थापन करिला श्रमिक कृषकों दुख समतार आह्वान न्यायर पक्ष स्वर यही धारार मूल आधार यही आंदोलन ओडिया कविता को आधुनिकता और समाज सचेतनतार मूल नूतन पथ देखाइला पिला माने वीडियोटा निहाती बुझी तो प्रगतिवादी साहित्य कौन रहा पिला माने तुम गोटे निहाती कनसेप्ट क्लियर होइतिबो ना अन्याय संपर्क रे लड़ीबा जो गोटे सब बेले राजा महाराज गोटे ईमान को फास्ट मुख्य प्रायोरिटी दिखाई कौन कि से माने सब जान गोटे कोटेशन कहूँ रो तुमको हाँ तो पिठी बजाए बाजा बिरला स्वदेशी राजा से बिलाती बंधुक धरी लुगा कल गढ़ी लंगड़ा छाती खाइल गोली प्रहारे तो पिठी बजाए बाजा बिरला स्वदेशी राजा से बिलाती बंधुक धरी पिला माने तो पिठी बजाए बाजा बिरला स्वदेशी राजा अर्थात तो पिठी किए बाजा बजाए तो मान अर्थात तो पिठी किए बाजा बजाए मारे किए ना बिरला स्वदेशी राजा तो निज देशर राजा राजुड़ा माने जमीदार माने तो पिठी मुक्का मारुचन तो पिठी तोते प्रहार करुचंदी बंधुक धरिकी कहार ना लुगा कल गढ़ी लंगड़ा छाती खाइलु गुली प्रहार अर्थात कौन ना लुगा कल गढ़ी माने तुम्हें कौन करछ निजे लुगा कल गढ़ीच किए लुगा कल पिला माने गढ़ी लुगा कल जे काम होउची कौन राजा माने काम करुछंती कौन धनिक श्रम लोक माने काम करुछंती ना
लुगा गଳରେ किए काम କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ଶ୍ରମିକ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ଲୁଗା ଗଢୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା ବୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନାହିଁ। ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିବ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ଲୁଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଲୁଗା କଳରେ, ତମେ ଦେଖିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ତମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାରିକି ଦେଖିବ, ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବେ, ମଳିଚିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଛିଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବେ, ନାଲିଆ ପିନ୍ଧିଥିବେ ତଳେ ତ ଉପରେ ହଳଦିଆ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଠିକ୍ ସେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଲୁଗା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଲୁଗା ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ, ସେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୁଗା ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଲାଗେନି? ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଗା, ଏତେ ଡିଜାଇନ୍ ଲୁଗା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୁଗାର ରେଟ୍, ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି। ବୁଝିହେଲା? ତ ମାନେ କ'ଣ, ଲୁଗା କଳ ଗଢ଼ି ଲଙ୍ଗଳା ଛାତିରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଲୁଗା କଳ ଗଢ଼ିଛ, ନିଜେ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛ ଶ୍ରମିକ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଛାତି ଲଙ୍ଗଳା, ତମ ଛାତି ଖୋଲା, ତମେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲୁଗା ନାହିଁ ତମର। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ, ଭାତ ଉପୁଜାଇ ହାତ ପତାଇଲୁ ଧନ ଡକାୟତ ଆଗେ। ବୁଝିହେଲା? ଭାତ ଉପୁଜାଇ ହାତ ପତାଇଲୁ ଧନ ଡକାୟତ ଆଗେ। କ'ଣ ତାର ମାନେ? ନା ଭାତ କିଏ ଉପୁଜାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ରାଜା ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜମିଦାର ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବାବୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ? ବିଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ? ବିଲ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ସେମାନେ? ବିଲ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ? ନା। କିଏ ମାନେ ଯାଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଖଟିଖିଆ, ମୂଲିଆ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଯାଇକି ବିଲରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ଟେକିକି ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇକି ଧାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଲ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଲରେ ତଳା ପକାଉଛନ୍ତି, କାଦ ଚକୁଟୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ସାରା, ଦେହ ସାରା, ଆଖିରେ ନାକରେ କାଦ ତାଙ୍କର ପଶୁଛି, ଦିନ ରାତି ପାଣିରେ ପଶିକି ଗୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଖାଇଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ ସିଠୁଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଜୋକ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି। ସେଇମାନେ ଭାତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭାତ ଉପୁଜାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତ ଉପୁଜଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାନ ତିଆରି କଲେ ତ ଭାତ ହବ, ତ ସେଇମାନେ ଭାତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତମ ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପାଇଁ, ସେଇମାନେ ଭାତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଉପୁଜାଇ ହାତ ପତାଇଲୁ ଧନ ଡକାୟତ ଆଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଭାତ ତିଆରି କଲୁ, ତୁ ଧାନ ତିଆରି କଲୁ, ଜମିରେ ତୁ ଖଟିଲୁ, ଭାତ ତିଆରି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାଇକି ହାତ ପତେଇଛୁ କାହା ଆଗରେ? ନା ଧନ ଡକାୟତ ଆଗରେ। ତୁ ଭାତ ନିଜେ ଉପୁଜଉଛୁ, ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ପରିଶ୍ରମ ତୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବାବୁ କିଲେ ଚାଉଳ ମିଳିବ, 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଆଜି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବାବୁ, ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଆଜି ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତମେ ନିଜେ ଯାଇକି ହାତ ପକାଉଛ, କାହା ଆଗରେ ହାତ ପକାଉଛ? ନା ଧନ ଡକାୟତ। ମାନେ ଡକାୟତ ଧନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ତାଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ହାତ ପତଉଛ। କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନ? ତମେ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛ, ତମେ ନିଜେ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ପତଉଛ? ଆରେ ମାଗ, ହକ୍ରେ ମାଗ, ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମର ହକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପାଇବୁ, ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କାହିଁ ମାଗୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦର ଚିନ୍ତାଧାରା। କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇସବୁ ପ୍ରତିବାଦ କର। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ମୋତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, 8 ତାଲା, 10 ତାଲା, 15 ତାଲା, 20 ତାଲା, ଯେତେ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କିଏ କରୁଛି? କିଏ? ଯେ ମାଲିକ ସିଏ କରୁଛି, ନା ଯେ ପଇସା ଦେଉଛି ସିଏ କରୁଛି? କିଏ କରୁଛି? ଶ୍ରମିକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ମାନେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ଟେକିକି 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଯାଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ସତ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ ବି ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେତେବେଳେ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ସେଇ ମୂଲିଆ ଯିଏ କାମ କରିଥାଏ, ସେଇ ତମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ କହେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲାଣି, ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବ, ଘର ଛନ୍ତା ହେବ, ଘର ହେବ, ଘରକୁ ପଶିବ, ଏଇଟା ଭିକାରୀଟା, ଏଇଟା ଆମେ ତାକୁ ହିଁ କହେ ନା। ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରଟା ତିଆରି କରୁଥିଲା, ସେ ଘର ଭିତରେ ଇଟା ମାଟି ଚକଟିକି, ଇଟା ମାଟି ଟେକିକି ତିଆରି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ କହୁନଥିଲୁ ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକଟା ମୋ ଘର ଆସି ପଶିଲାଣି, ମୋ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, କହିନଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଘୃଣା ଲାଗେ, ଏଇଟା ଗରିବଟା ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଲୁଛି ଏଇଟା ଆଗରେ, ଇଏ କରୁଛି, ଆମ ଘରକୁ ପଶିଗଲାରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଇଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ତ ଏଇସବୁ ଅନ୍ୟାୟର, ଏଇସବୁ ଶୋଷଣ, ଏଇସବୁ ନୀଚ ପ୍ରକୃତି, ହୀନ ପ୍ରକୃତି, ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ କବିମାନେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ନା,
यार जड़े मुख्य थिले किए कमरेड भगवती चरण पाणिग्राही जी की आधुनिक पत्रिका लिखिथिले ए प्रगतिवादी चिंताधारा मुख्य थिले मूलदुआ पकईथिले तांको संपर्क रे हमें पढ़िबा हम एते भीतर को डीपली जाइनु जति तुम दरकार मुझे तुमको बुझेली आशा कर तुम मानक भल लगी बाकी ये सबूर सर्ट क्वेश्चन जो कवि मैंने या विषय लिखिं लेखा लेखार सब सर्ट क्वेश्चन ये सी बहुत सारा रही पे मैंने सरबनी तो से तुम्हें मैंने अपडेट पाइबापी निहाती रूपे चैनल जॉइन कर सर्ट क्वेश्चन आम पुणी आलोचना करवा लंगटा सरिले तो सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा ना सब गुड़ा मिसेक करदे तुमने कन्फ्यूज हम सबूर लंग क्वेश्चन सरी जाओ सर्ट क्वेश्चन एग्जाम पूर्व आम प्रिपेयर करदे बुझीगला आशा कर वीडियो भल लगुव निहाती रूपे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर केमती कौन बुझिल तुमको कौन लगे कॉन्सेप्ट क्लीयर है कि ना बुझीगला रखुच्छी धन्यवाद जय जगन्नाथ।